God. Praise God. Oo. Next week na naman, mahayag na. Because, nangin amo ni ang akon yung title, because before naging butang sa akon sang Lord, God just spoke to me that this church will be a church that will move in the supernatural. Okay. Liwatod ko. Naghambal sa ako ng Lord nga ang ini nga simbahan maga-move o kung maga-operate sa mga milagro. Kapati kami. Amen! Do you receive it? Amen! Na-notice ko lang, before ko magano, tamba ko, Lord, our church has a potential. Our church is moving in the supernatural. Galing, wala lang ginapractice. But before we go on, let's open our Bibles to 1 Corinthians chapter 2, verse 4. Ang ini ngawali ko, it could be the longest ngawali ko or it could be the shortest ngawali ko. Kaya gapon ko lang nikitin balay. So kung maganong pasulan si Pastor Bibi, hindi, joke lang. No, I believe God will do something. Amba ko, kagabi, Lord, kapoy-kapoy nagid ko. Hindi nagid yan mapugang ulo ko, kapoy-kapoy nagid. 1 Corinthians chapter 2, verse 4 to 5. Bako kapoy-kapoy nagid, ikaw na ang bahala. Subong. Samtang gatindog ako, I am also expecting a miracle from God parte sa wali ko. Because wala ko na isa na bahalay maayo. Gusto ko na ihapapalo sa inyo because you will be the judge karon kung anong resulta sa inyo. But I believe it will be successful because the Holy Spirit will have His way on us. It's the Holy Spirit message. Siya naghahatag insight. Siya naghahatag first. So, ihatag ko ni sa iyang stage ka. Let's read 1 Corinthians chapter 2, verse 4 to 5. Let's palihugtin doon tanan. And this is also my prayer. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power. Let's repeat that. A demonstration of the Spirit's power. So that your faith might not rest on men's wisdom, but on God's wisdom. Let's pray. Father God, Holy Spirit, move. Touch us. Make your presence known right now. In Jesus' name. More, Lord. More. Just move right now. More. Let them feel, oh God, your presence. Oh God. Let them feel the heat. Let them feel the electricity. Let them feel, oh God, the rushing water, oh God. Let them feel, oh God, the wind, oh God, that is enveloping them, oh God. More, oh God. Let it be known, oh God, that there is a God here in this church. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Ang hambal din ni Pablo, my message and my preaching were not with wise and persuasive words. Sa Greek,
Ang iong ko ng iba na translation, kahambal sila, ginambal nila, my message and my preaching is not of wisdom, of human wisdom. Kahambal si Pablo, nga hindi ako mahilig sa debatihay nga maayo gid ako magplastar sa tanan. Because tandaan naton ang Corinth, the city of Corinth is a Greek city. Ang mga Greeks mahilig sila magbais. May ara na sila isa ka lugar nga makadto na daw sila kag binisuryan kag magbinais lang. Bais lang nga bais. Amo niyo dapat amo ni. That's why damo mga Greek philosophers, si Plato, Socrates, si Aristotle, mga Greek philosophers ni sila nga hasta subong ang mga teachings nila tun-an Japon. Ang hambal nila si Aristotle, isa sa mga nagambal nga siya nagambal sa golden rule. According to the books sa school, siya nagambal sa golden rule nga what you want do unto you. Do unto others what you want done unto you. Kumbaga, kung gusto mo imuwan niyo sa maayo, imuwan mo man maayong iban. So, amo na din sila yan. And ang chapter 1 and chapter 2 sa Corinthians is actually Paul defending sang iyang calling sa Corinth as an apostle overseer. Kung mabasaan mo sa chapter 1, may ara na nga argument si Paul. Ang iba sa inyo, kahambal nga, ako kay Apollo, kay Apollos, ako kay Pedro, ako kay Paul, ako kay Jesus, gisunod. Because si Apollos, namin siya magambal. Namin siya magplastar. Si Peter, kina-consider siya leader sa mga apostles because siya ang head sa council dito sa Jerusalem. Si Paul ang nag-plant sa church sa Corinth. Pero sa sininga time, dugay nga waay kabalik si Paul sa Corinthians. And some of them began to question the leadership of Paul sa ila. So, ginambal ni Paul nga si Apollos ang napakamatay sa inyo. Si Pedro, si Pablo, hindi. Ang nagpakamatay sa inyo si Jesus, dapat gani si Jesus lang ang inyong sundon. Sa chapter 2, amra ni ginadefend ni Paul, waay ta kamo gindao paagi sa maayong nga pagrason. It is because you saw the demonstration. Hello? The demonstration of the Spirit's power. Nakita nila nga may isa ka tao nga ginayo. May tao nga pagkadto ni Paul, pagpreya, nakalakad. Church, ang anointing nga ginadala ni Paul ara sa aton subong. Amen. Nga ang Holy Spirit nga ara kay Paul, ara man sa aton. Hello? Pero kita kung magambal gani prito ano yung gamasakit, hindi takon. Subong pa lang ang balota ka mo, hindi ako, I will not be nice to you. Hindi ko magpaayo-ayo, I will say whatever the Spirit wants me to say. Mga talawin kita
is a demonstration of the Spirit's power sa imo. Ang pamangkod ko sa inyo, piladri sa aton subong, ang nangamuyo sa may sakit, kang nagayo. Niara. Pero pamangkod ko sa inyo, pila kamo nga pagkakita naton sa may masakit nga palagyo kita. That's not the Spirit that God has deposited in you. The Bible tells us that God did not give us a spirit of fear, but of power, but of love, but of self-discipline. But the spirit of fear resides in us. Kung kaysa ka panungtong ko na, paano na, Lord, kung mga magpangamuyo ko siya kag mapatay siya, ano lang? Well, napatay siya mo ng will ni Lord. Promoted to glory. Mas mayo dito yan, kung may utod ang tilya, paglapot ito sa langit. Kompleto ng tilya. All you need to do is to believe and go out. That is faith. Amo na ang pagtuo. You believe and you go out. You believe and act. Amo na sa lesson ni Ma'am Sharon, verbs are words that denotes action. Faith is an action word, actually. Although maklasify mo sa noun, but it is an action word. Hindi lang pwede ka tuo ka ano. Tuo lang Kuya Lord, nga mag-ayos siya, tuo lang. You need to do something. Presto kay Doino rin. Gatuo sa tuod, pero nangamuyo siya. Kagin ka talap, kantuan niya, kagiprehan. When God tells you to do something, do it. Hindi man, baka nga, ba mo pastor, hindi pa kugid ka-distinguish sang voice ni Lord, kang sang akong voice, o kung sang voice ang demonyo. Very good point. Namin na siya nga point. Pero paano mo mabalaan, kung galard ka, alang nga mamati kayo, paano mo mabalaan, nga kay Lord na gali voice, kung hindi mo pagsundon? Kung pagsunod mo, like for example, nakabati ka nga, prehe, imuol ko lang ikaw ng sa example ha, prehe sinang Nita, kay kasakit na ang likod. Di pagpalapit mo kay Nita, nang pwede ko ka-praise mo, kay kasakit na lang likod ko, pag malasa wala, then, pwede lang ko ka-pray. Now, pag once mabatian mo, ina nga liwat ng tinugbot sa lingon, hindi na kay Lord. Kaya pag ang ambalya, sakit sa likod, din wala man lang galing sakit ng likod ng Nita. So, you cancel out. The person babatian mo lain yung tuno. Lain man siya na tuno. They may sound the same, though pareho-pareho, pero lain siya na tuno. Now, kung mabatian mo for example, amo na yung tingaw sa demonyo, kagin sunod mo, butang naging testingan mo lang, kay ambaga test every spirit. Testingan mo lang. Daw sala. Pero pag ambasin inchakto, then, you will begin to distinguish the voice of God, your voice, and the voice of the devil. Lain-lain na sila tuno. Kag ang voice ng Lord, ga-reverberate na iya sa imong nga spirit. Gauyog na yung spirit mo. Once na mag-ambal na si Lord, nga amo na, gauyog na iya sa spirit mo. Kag may mga confirmation na siya. I believe sa una, magtukar ang bass, ang speaker, mapatian ko na kung kayo sa snare drum, shh, 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 shh.
Ga-vibrate man. Both silingon, they are on the same frequency. Nga mapavibrate niya ang snare drum. Kung mabatian mo ang voice ni Lord, it will reverberate in your spirit. Nga kung hindi mo pagsundon, grabe ang imo guilt. Grabe ang imo lalain, hindi ka man kabalo kung ano, basta galalain ka lang. But the best thing that we could do to see days of miracles, makakita sa milagro sa aton kabuhi, is to believe. So, kinanglan naton magtuo, magpati. I want you to open your Bibles sa Book of John. Book of John, chapter 14, verse 12. John chapter 14, verse 12, ang ambal dira. I tell you the truth. Anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than this because I am going. Anyone who has faith in Jesus will be doing what he was doing. Tanan nga may pagtuo kay Lord, mahimo yaman ang ginhimo ni Jesus. Pabangkod ko sa inyo din wala pagtuo kay Jesus. Okay. So, gamba ka mo nga tanan kita may pagtuo kay Jesus. Hindi man. Ara ka mo sa may pagtuo or wala pagtuo, ara ka mo sa tunga-tunga. Kung may pagtuo, kung isa daw kakatula man. Dihin ka mo, may pagtuo kung wala. Bayaw may pagtuo. Sabi ko wala Japon. Di anong ginahambal sa Bible? If you have faith in me, then you will do what I have been doing. If we believe the Bible, then we believe, if we believe the Bible that it is true, then we follow what the Bible is saying. Kung kapati kita nga matuod ang ginahambal sa Bible, sundon tayo na. Pero kita, we are overcome by the spirit of fear more than the spirit of courage, of power. Ano pa, imbes gambal ang spirit ni Lord, kaya mo na, ay Lord, hindi ko na kaya. Mabatian mo na, permi. Kinakonfess nato, Lord, hindi ko ginaya kaya. Sila lang na Lord, ito ni Pastor, kaya mas grabe ng pagtuo yan. Why si Lord naghambal, nga dako dapat imo pagtuo, o kung gamay lang imo pagtuo, ang hambal na lang, kung gatuo ka sa akon. Because kung tanan kita will go out and pray for the sick, mabuhi ang mga patay. Last time, ipakalantaw ko ang mga youth sang raised from the dead. Kita nilang tao, 3 days sa morgue, nimbal sa marna. May bulak na sa ilong, nabuhi pa. If God can do that, then He can heal your cancer. He can heal ang sakit sa tuhod mo, ang sakit sa ulo mo, ang sakit sa ilong mo. Biskan ang imo pango, ilong pwede na mapataas. Don't joke lang na, pero tuod na, kung ginagtuuhan mo si Lord. The first
recipe, ang pinakaunang recipe para makakita kita sa milagro sa aton kabuhi, amo ang magtuo. Kinahanglan talang magtuo kay Jesus. Wala na sa iban, si Jesus lang. And I want you to open again sa Matthew 9, chapter 28 to 29. Matthew chapter 9, verse 28 to 29. It talks about two blind men. Duha kabulag ng mga tao. Sang kalabay si Jesus, nagsinggit sila, Son of David, have mercy on us. Kag sa nakasulod sa isa ka kwarto si Jesus, nagambaw siya, do you believe that I am able to do this? Gapati ka bala na kaya ko ni mo? Ang sabat nila, yes Lord. Oh Lord, nagapati kami nga mahimo mo ini, nga maayo mo ang among mga mata. Then he touched their eyes and said, according to your faith. What? According to your faith, it be done to you. Kung ano ang pagtuo mo, amo man na ang matabo sa imo. Amen. Gani, kung gatuo ka sa mga pamahiin, amo man na matabo sa imo. Malas na ang manilig ka kung gabi. Dapat masulod, hindi pagwa, kay magwa ang surti. Malason yung man na because that's what you believe. Amo na ang ginapatihan mo. Kung kapati ka may mumu sa dalong sa katri mo, may mumu. Kit manata. No. Hindi ka mo makadlaw because when you say, may mumu sa dalong sa katri ko, you are inviting the demon to go under your bed. Right. Ano pa mga nanay, mga tita, mga lula, hindi nyo magpahuga ang inyong bata na may mumuda. Right. Kaya kamo mismo ang nagdeklarar na may mumuda. Christian kamo, bro, ginatawag nyo, demonyo. Anong kinalain nyo sa mga babaylan, sa mga surwano, sa mga nagasimba sa demonyo? Kaya mo na ginaubra nila. Sa may ginanto ko nga isa ka documentary, ang title is Holy Ghost Reborn. O kung reborn na bata, liwat ba lang? Ang iya introduction is si Reinhard Bonnke. Isa siya ng pinakadako nga evangelist, may evangelistic ministry dito sa Africa. Ang ambalya, in the beginning, the Bible tells us, in the beginning, God made the heavens and the earth. And we all know that. Balanta na sa in the beginning, si Lord ang naghimo sa God, sa heavens and the earth. And then, ambalya, in the next line, mabasahan mo na dira, that the Spirit was hovering over the waters and the earth was formless. Arang Holy Spirit sa earth, pero the earth was formless and nothing was being done. Wala may kakatabo. Siguro, it could take 10 years, 20 years, 100 years, 1,000 years, 1 million years, or billions of years. Pero ang Spirit, nag-hover lang. Nag-hover lang siya sa bilog na kalibutan. It was not until the Father said, let there be light. And there was light.
Spirit of God will not do anything until the Father says something. Because the purpose of the Holy Spirit is to fulfill the Word of God. The Word of God. So if you have faith and you believe what the Bible tells you to believe, you are fulfilling the Word of God. And when you ask something, the Holy Spirit will fulfill it. The Holy Spirit will fulfill it because you are fulfilling the Word of God. Amo na ang sikreto sa power. Amo na kung mabasahan mo sa Bible, sa Old Testament, ang mga prophets, sa kay Samuel, sa nag-start ng ministry sa Samuel, and God did not let a word that is coming from his mouth fall into the ground. Tanan nga ginahambal ni Samuel, gamatuod. Because during that time, the words of the prophet are the words of God. Now, gusto ko na ipakita sa inyo. Sa nabatong ta si Jesus, we became ambassadors. Come on, ambassador. Ano ang ambassador? Ikaw ang representante sang presidente o kung sa inyo nga fungsod sa isa ka lugar. Like for example, ang Pilipinas may ambassador na dito sa Amerika. Ang Amerika may ambassador na dito sa Pilipinas. Nga kung may ang presidente sa Pilipinas, sa ambassador sa US nga amo ni ang ihambal mo kay Barack Obama, amo man atong ihambal ya. Now, you are ambassadors of Christ. Na kung ano ang ginahambal sa Lord, dapat amo man ang ihambal mo. Because as you say it, amo na ang i-fulfill sa Holy Spirit. As I stand here, I don't know my next word. Ano nga thought ang ihambal ko sa inyo? But, gasalig ako sa kay Lord na siya ang kasupply sa akon sang words. And I believe these words are words of life that is coming to you. Totoo lang alin pakaginaw mo ay sa ako na gusto ko ipakita sa inyo ang outline ko ha. This is my outline, one page. Wala pa na na-arrange. Kaya puro na verses. Why balo kung anong una, anong kadua. Just follow the Spirit. Because we are designed to follow the Spirit. Para sa ako, katulog yun. We must exercise. Yes, in the physical, we must exercise. Let's open our Bibles. So 1 Corinthians 9:25. I notice, puro may 9 na nga conversion. 1 Corinthians 9:25. Ito Ronel Palihon. Okay. Everyone who competes in the games goes into what? Strict training. What? Strict training. Hindi ko bati. Strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Everyone who competes, dapat may strict training. You know why? Ang aton mga pagtuo, wala ka na ko. Okay, answer me. Why? What? Do you know why our faith does not grow? What? Do you know why our faith
does not grow? Why? Because we don't train. We don't exercise. Doon naman ko sa una. Unahon ko sa high school ako. Ara ako sa basketball varsity. And sa una, NWF, ka-practice kami na. We practice all the drills, we practice all the plays, we practice shooting, we practice dribbling, we practice defending. Pero, ang rule abi sa amon na school, once examination time, examination week, ay ginaya practice. And sometimes, pagka Saturday na, may game kami. Makita mo kami na first quarter pa lang, ginahagal na. Because we lose the continuous training. And sa college ako, sulod ako sa ROTC officer. Pero actually nga ako niya nga tinutuyo, mangin air police, mangin bantay sa gate. Kaya amo nang pinakatawhay. Kaya mabantay ka lang na to ya. Ang mga upod ko pinainit at doon katuyo sa maharon. Ngayon kung kakisa marubig kami, upod na namin ng isang communications nga tao, may radio, ginambala na sa amig, patulog-tulog tanay, i-on ng imo nga radio. Titaw ko mga air police na din. Di ba, dalagan kami, dito kami na ito kapanago sa nursing building sa West. Kaya sa punta na mo, tulog kami dito sa second floor. Pagkat toto namon, ambalya. Di ka malin, sir, nag-groping, sir. Gali nag-groping sa damgo eh. Pero, sa training kami, pa-bit kami isang 6 kilo na Garand rifle. Totoo niya ha, nga Garand rifle, hindi ang kahoy. Totoo niya na yan. Kasi sometimes, tag 20 minutes, gamarcha lang kami. Isang training namon. Nga panaog mo sa Garand, hindi mo magulpi. Amo na kiga. Ang imo ba lang nga ugat, gapitik kung gulpihon mo na oh. So, pero, at the beginning of our training, ginapauyat kami. Tatlo pala kami yung tos, garineklamo na kami. Oh, okay ang una eh. Doon ka makan, pero sa taga-dugay, kabugat. Gareklamo kami. Hasta, pagka-reklamo, mabatayan kami gareklamo sa isang officer, ginapapush up kami. Di ko kayo sa gihipos na lang kami ang una, ginakigan namon ang gareklamo. Kaya ibalaan namon, papusapod kami mo. Hindi lang isa, kundi tanan kami. Pero sa padayon nga bit-bit namon sang garan. Kung kaysa tag-isa na ka-oras, nagkaamo kami na, why kami kabatsan? Because ang muscles mo, they were trained to hold that rifle for longer times. Naunay, maluya siya, pero samtang padayon mo nga ginagamit, nagabaskog siya. Ang pagtuot ang mga pero mo ginagamit ang pagtuo mo sa pagpangamuyo. Gabaskog man sa gagabaskog. Gakusog man sa nagakusog. Kay pros paabi, pagpangamuyo mo subong nga mag-ayo ang imong hilanat, pagka next dason nga may mahilanat, huwag ka na ginakulbaan sa hilanat. Nag-ayo ganito akong pagpangamuyo ko. Exercise your faith. Are we exercising our faith? Oo, pastor, once a month. Kung kinaubo lang ko, o kung nagkinapangayo ko kay Lord. Exercising your faith must be every day. Kaya kung once a month, hindi na ma-develop ang imo nga muscles. Spiritual muscles. Taka na ka mo? Wala. Sige pa? Yes. Alas 9 na galing? Okay lang? Sige, padayon eh. Lord, ikaw bahala.
Isa pagit na notice ko, we don't exercise our faith because we become rational beings. Ano po ito sa lingon nga rational beings? Totoo, tanan nga mga katauhan, rational, sila po sa lingon yung panumdom. Ga-reason out. Pero kita, pati ang spiritual things, na rationalize ta. Amo niyo, sa si Nicodemo, sa kipag-istorya kay Jesus, na kinambalan siya ni Jesus, you cannot enter the kingdom of heaven unless you are born again. Amala, Lord, paano ako magkamang liwat sa sulod sa tiyan sa nanay ko, kay dako na ko. Ayawan ka ni Buna, ang mga nanay nga, gamay ka pa, dako ka pa. Pero sa ni Jesus, flesh gives birth to flesh. Spirit gives birth to spirit. We rationalize everything. Sa sini, ang wali isang last night namon dito sa convention was about Elisha and the fallen accent. Si Elisha, ginagad siya sa company of prophets, kaya pala sa mga company of prophets, Elisha, gagutok na kita di sa atong ganito. Elijah? No, it's Elisha kay 2 Kings na. Elijah is in the 1 Kings. Kaya pala, Elijah! Okay, ito pwede ma-open sa 2 Kings chapter 6. Second Kings chapter 6. Si Elisha. No? Abala, Elisha, gutok na tadi sa church sa. Kinanglan na ng palapadon. Kani ang tugutin kami, makanto kami dito. Kagmang manapas ang kahoy para gamito naton. Abala ni Elisha, sige, pwede ka. Aray si Elisha. Abala, pwede ka. Kaupod sa mo, naman ni Elisha, yes, sige, upod ko. Sang gatapas na sila sa kahoy. Puk! Pag hampak niya mo na, nagtabog ang ulo sa binangon. Binangon sa wasay, sorry. Nagtupa sa sapa. Hamba, next sa verse 5. Hambal sang tagiya sang mga hala, ginulaman ko lang to Lord. Lord, hindi nga Diyos, kundi Lord as a master ang hambal niya. Ginulaman ko lang to. Hambal ni Elisha, diin to. Hambal, dirao, pastor dirao. Okay. Ginagawa si Elisha sang stick. Tagin hapoy. Pagtupa, ano? Gusto ko ni may maka-explain sa akon mo. The same man sa kay Pastor Warren nga pamangkot. Ano ang connection sa stick kag ang ulo sa wasay nga maglutaw? Gusto ko na mabalaan. Abi, paki-explain. Love you. Hindi mo ma-explain ka. Miskan sa physics, ang iron does not float on water. Unless with a hollow hull. Unless nga doon para sa plasang barko. Pero kung ulo kawasay, naglutaw, kaya itong ginabuyan, stikam ba ko, Lord, gusto ko na testingan. Hindi ta ma-explain ang mga ginahimo ni Lord. Because He said, my ways are higher than your ways and my thoughts are higher than your thoughts. Nga, ginabutan ta si Lord sa aton paminsaro, di kami gamay. Kaya kinahanglan i-explain sa aton isa-isa. Di-explain tong ang accent, kagang stick, amo lang na gusto ko ma-explain nyo. Explain nyo naglakat si Jesus
Jesus sa tubig. Nga wala sa... Siyempre, ang makita, may mga nakita ko na sa YouTube, nga galakad man sila sa tubig, pero balaan ko nga may ana na sila ginatapakan sa dalog. Si Jesus, wala sa technology, nga muna sa una. I-explain sa akin ang burning bush. I-explain sa akin paano nag-untat ang River Jordan para makakross ang Israelites. I-explain sa akin why on that very day, on that very time, may earthquake nga nalusod ang foundation sa walls of Jericho. Please explain. God is so rational that He is irrational. Lord, dapat naman himuno. Kinatuluan ta si Lord. God cannot be put inside this box. Inside this church. You can contain God as saktan ni Lord. No. God is God. He is not a respecter of man. Wala iya kinarespeto ang tao when it comes to boundaries. A created cannot say to the Creator, you do this. Right. Hindi pwede paambalan sa gituga lang ang nagtuga siya nga dapat amuni. Church, we are boxing God. We are limiting God in our lives. When we say, I don't want, hindi lang ko Lord mag-pray Lord, do hindi ko na kaya. Hindi man ikaw ang mahimo sina si Lord. O ikaw hindi mo man na kaya. Because our God is the God of He is the God of the miracles. But He is also the God of the possible. Everything is possible with God. Another thing, why kita sa miracles, nambal ko na. Hinamat mga, kung kaysa matalaw kita, but now, hindi magsakit-sakit eh. Matamad kita. Matamad kita magbasa Bible, matamad kita magpangamuyo, matamad kita mag-devotional, matamad kita mag-spend time kay Lord. Matamad kita mag-fast prayer and fasting. Last week, sa pagwali ko, sino gusto breakthrough? Amen! Sino gusto mag-pray and fast? Amen. Gusto na breakthrough. Hindi na gusto mag-fast. Hindi na gusto mag-pray. Every war is war on your knees. Yeah. Pastor Bibi, we need to show them the war room na movie. May na-download akong Christian movies. Sila ni nag-imo sa Facing the Giants, The Courageous. We need to show them because every war is won in the or on your knees or in the secret place. If you are too busy, Lord, busy gid ko, abi pastor sa mo niyo, busy ako sa trabaho, busy ako sa pamilya ko. If you are too busy for God, then change your schedule. Isli schedule mo. Kung wala ka na time kay Lord, isli ang schedule mo. Pwede man guro, may hindi ka na magtigang para sa bata mo. Kung mga dagko naman lang na sila kupalo magtiligang, sila patigang na. Dito ka sa Lord, pangamuyo ka to. Kung katamo, hindi hilimuson, hindi na pag-imusa, pray anay pala.
Kung gusto mo sa milagro, dapat matupong ka mga muyo kay Lord. Hindi ka magtinamad. Ambala ang aton nga ang imo ingod, hindi kita magtinamad. Ambali man to galing hindi ka man magtinamad. Tamad kita, totoo na. That's why the church is losing its power because ang mga Christian subong tamad. May ara subong daily devotional. Download the app and you will receive the daily text message. Daily Bible verses for your devotional. Devotional Bible, our devotional booklet. Ara na da. Okay? February 7, 2016, John 3:16, amo ni dayon ang insight. Tamad. Hindi ka kabalo mag-wrestle kay Lord. Because in wrestling with Lord, there you will receive your blessing. Inaiyan sa daily devotional, sa mga daily bread na nakaprogram na iya. Para na sa tanan. Okay, kinasaya, why dito na problema? Galing ang problema sa ato. Kaya tinamad kita. Lord, nadali ko, Lord, mabukad na ako di our daily bread. Ay, amo ni gali. It's not personalized. It's one size fits all. Lantawa bala, ang mga bayo nga gintahi gidya para sa imo, nami katulokon kag ang sa bayo nga gibakal mo lang sa okay man kung magbagay sa imo, pero kung hindi magbagay, taliwat po gid. One size fits all. Amo na ang mind subong sang mga tao, one size fits all or instant generation. Instant noodles, instant pancit canton, instant spaghetti, instant carbonara. Instant yung asawa, mga Koreano, kakatuti para mangita asawa. Instamag. Puro instant. Bis ka nag-text ay instant messages. Sa una, dumduman ko, magsurat ako sa tiyo ko sa Saudi, tag-isa ka bulan ka mag-abot. Kaya nang balo siya, tag-3 ka bulan ka mag-abot. We become instant. That nagatinamat kita. And last but not the least, if you want to see the miracle, we must have the Holy Spirit in us. The Holy Spirit in us. Wala ka may mahimo kung wala ang balaan na Espiritu sa imo. Mamagaari mo dyan ako si Jesus? Yeah. Yes, ara sa imo si Jesus. Pero ang humble ni Jesus, once I leave you, I will send the Holy Spirit. Pamangko to ka mo. Sige, ito Children's Church, Sa diin sa si Jesus. Diin dire. Sa dari ka side, diin si Jesus. Alam mo sila doon. Feeling safe. Mga kapasik. Diin si Jesus. Sa langit. Within us. Para sa heart mo. Okay. Dari yan, diin si Jesus. May mga pastor di apyo. Ara si Jesus at seated at the right hand of the Father. Si Paul na ginbulag, nahulog siya sa kabayo, nagtanga siya. Ang hambala, I see Jesus on the right hand of the Father. Seated at the right hand of the Father. Or standing at the right hand of the Father. Sang si Stephen ginbato, hambala, and I saw heavens open, and I saw Jesus sitting at the right hand of the Father. Wala si Jesus ari diri. Ang upod na diri is the Holy Spirit. That's why may ginatawag kita nga the second
coming of Christ. Yes. Intindihan na? Amen. Intindihan na? Awa na ang buot sa ningon sa second coming kay tungod naglakad si Jesus. Nagkayag siya sa langit mo. So may second coming siya. And do nothing without the Holy Spirit sa ato kabuhi. In Zechariah, I know some of you are familiar with this. Zechariah chapter 4 verse 6. This is the word of the Lord to Zerubbabel, governor of Israel during that time. It is not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Hindi sa kusog, hindi sa gahom, but it is through the Spirit of God. Si Lord, and I want to tell you, nga ang Lord, ang Holy Spirit, hindi siya force. Hindi siya fire. Hindi siya hampanganan o kung tawo-tawo lang sa tulo. He is a person. He is a person. He feels pain. He feels joy. He feels anger. And he feels love. Mamba ka mo kung kaysa may mabatian ko na, grabe, anointed, sige mo. O kung mabatian nyo ang mga messages ko din, I'll be speaking for myself. Mamba ka po, anointed, itpasan nyo mga messages. Actually, hindi anointed ang messages ko. Kung mabalaan nyo lang ang ako nga, no? Hindi ko gani kabalo paano magpas mo. Every time nga magsaka ako diri, isa lang ang ginapangayo ko. Lord, let's do this together. Holy Spirit, ikaw hambal, ako mawali. Tell me what to say, and I will say it without me. Kung pwede lang manago ako kay gusto ko si Lord. Si Lord lang din ang makita. Ano pa subo makita, mano ko mag-altar, kuwain ako kapanaog kag maglihan sa inyo. I want you to feel that it is not me and it is the Holy Spirit, because all I say, Lord, move. Holy Spirit, move. Holy Spirit, heal. Heal them, O God. I'm not ordering the Holy Spirit, but I am allowing the Holy Spirit to do His thing. Kung gusto nyo manging anointed ang mga messages nyo, ang inyong mga pagginawi, allow God. Involve God. Involve God in everything you do. Biskan ang mga butang na hindi ka mo kabalo presente. Saan na testify ko na last week. Hindi ko kabalo actually, hindi ko kabalo magkayos ang projector. Lino-lino man lang gali nagkayos siya. Pero kung pakamuyuan ka na, Lord, kayo habi. Kagina, pag-abot ko, ni Pastor Bibim, Noy, ito na yung projector, kaya wala naman gandar. Kung Lord, ano naman ni Lord? Lord, ikaw wala. Pagkanto ko, pag-on ko, pag-on man lang siya. Pamangkot ako ni Pastor Inay, Noy, anong ako ba ambot? Kaya pagkanto ko, nag-on siya. Mako sa anointing lang na guro. It is but because not by might, not by power, not by your wisdom. It is by the Spirit of God. Sino nagbuhay kay Jesus? Ang tao? No! It was because of the Spirit of God. Sino nagbuhay sa ugangan ni Doy Loren? Ako siya? Ang iasawa? No, it is because of the Spirit of God. That is the
them. It's the same Holy Spirit that is in you, that when you pray in life, He will raise the dead. This is the most important element. You must never leave out God. God did not call us for something that we could do every day. But God called us to something that we can never do in a million years. Kapati ka mo sina? God did not call you to do something so ordinary that you could do it alone. But God called you into something that you could never do even for a million years. Because in your weakness, then God is strong. In your weakness, God is strong. Never leave out the Holy Spirit. And you know what? Talk to the Holy Spirit and He will answer you. And I noticed the best insights that I have and that I receive from God is when I do a Bible study with the Holy Spirit. Ang magmamag, grabe si Pastor RJ. The Bible study sa Holy Spirit. Yes. And you can do it also. Gusto nyo mabalan paano ko ginahimo? Ate, sige, dito lang. Gusto niyo mabalaan? Yes! Oo, sabi ko hindi. May sabat. Sabi ka ba sa akong Bible? 1 Corinthians chapter 2 verse 4. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration. Of course, ginitchig kanay. Okay, Lord, ako na nakita ko. Nagampal ako ni si Paul, kayo man naman. Pero tayo bala, dapat ako naman. And God will talk to me, not audibly, hindi ko gitman mabatian, but He will impress me. Hindi bala, kung amo na, lang tawag bala, ang nabasahan mo to, nga verse sa dito, sa amon nga book, nga gahambal, nga gano, ginasupport niya, ang ina nga ginapanumdum mo, kag dumduman mo, nga kung ang isa katao mag-amo ni, He will talk to me. Because I treat Him like a person. Ngay, He could talk to me. Kaya kung kisa aton, Lord, tuloy ako sa ano, pero ang imo, ginapapatian, ang imo lang. Listen. Pamati ka ba? One time kami ako, Lord, hindi bala, kung mag-amunis, nga ang ginhimo niya ni David, iyan ba mo, a man after your own heart man siya nga ginahimo iya. Ginahimo yan yung ini nga butang nga nagpakasala sa kay Bathsheba, and God would reveal His answer to me. Because David, during that time, became complacent. Waaya na gina-exercise ang iya faith. Sa time nga to, waay nagaupod si David sa inaway. So, ang mind niya, why na, kumbaga, why na may ginahimo? Why nagpanumdum sa strategy? Kay ang gapanumdum na sa strategy, ang iya mga generals. Ang hambal gani idle minds are a workshop of the devil. Kung wala kami ginapanumdom, amo ginayang namiang sang demonyo nga sudlan. Pero sa maestro ko, kilala niya siya ni Pastor Inday actually. Kakilala niyo man ni Guro, si Bumbo Dave Kimpo. Sa una, na-maestro ko siya sa college. Aga pa sila nag-abot sa eskwelahan. Ang ilang klase alas 7, nag-abot sila alas 6. Tidwa lang sila sa Miguya. Dayon sirado pang mga classroom. Wala sila may mahimo. Ang gikuha nila, nagkuha sila sa bukog. Kagin, ang tanan niya kandado, yung pang-staskan nila sa bukog.
Wala gid sila kaklase sa time ito kay hindi mabuksan ang ila mga kwarto. Scan ano lang kandado, tak scan mo sa bukog, hindi mo na masulod ang yabi. Hindi mo mabuksan. Pero sa gamay pa to sa hindi to saya nga dako na sa kaginhimo yan. Sa gamay pa sila. An idle mind is a devil's workshop. Tamo ka mapanumduman nga kalalaan. That's why si David, wala na siya kapanumdum sa strategy kung paano kontrahon ang iyang paano perdiyon ang iyang kontra. Nagpangangaw-hangaw dito sa babaw. Tigali kay tulog sa dalom, ay may kapaligo, nang lingling si David. Guro ka pa si David, hindi ko tayo hungod Lord, pala mo, tiara ko sa papa, pag tulog ko, nakikaan ko lang. Ganyan tulog mo, git. Okay, guro ka makita mo eh. Kalikod yun eh. Pero kung gitbalik-balik mo pa, once is enough, 2 is too much, 3 is a poison that can kill a person. Because, waay na, nanging complacent si David. Ano pa, nakita niya si Bathsheba. That's Holy Spirit Bible study. And I believe this is a day of miracles. And I declare that it will not only be a day of miracles, but tomorrow will also a day of miracles, and a day after that will also become a day of miracles, and a day after that, until Jesus comes. That this church will be known for the miracles that will be happening in this church. That the members walk in the faith and the supernatural, that the supernatural will become natural for everyone. That when the door closes, you will stand up and declare, open, door open in Jesus' name, and it will open. That when the Goliath should arise, you will say, you come to me with sword and shield, but I come to you in the name of the Lord of hosts. And today, they will know that there is a God in Israel. My preaching and my messages are not of wise words, but by the demonstration of the Spirit's power. We want to evangelize people, but the very pinaka-hapos ng evangelization is when they see the Spirit's power. The power of God. May ara pagid ko, yan na, as a Holy Ghost reborn, hindi siya close siya, pero sangkin prehan siya. Ano na, kamangkot siya, isang paig, mabayaw niya lang ang iyang kamot as a diri, kung pataas ang pagigit kasakit na. So what they did, they prayed. Una-una pag-pray, namo yan na, biskan siya kakakibot, makita mo itsura yung kakakibot. Pag-pray bagay, mamo yan na. Pamangkot sa, kung ang 10 ang pinakamasakit, kung ang 10 kung before ka na mo pangamuyuan, amo na ang 10, ano na subong malawa, una-una 5, din hanggang palyat. Saan na mo yan, hablat po na lang. Hablat, sige, pangamuyuan, tapagid ka, hablat sa tao. So, pangamuyo, yan, hindi ka na mabatsa dyan. Hablat, don't be nice, don't be nice. May sugid sa amon matuod, wala zero. Ang basa pa the world needs this. Hinambalan nila, do you want to receive Christ? Subong. Hambala, sino ang hindi magbaton kay Lord after sa ginhimo niya kapag ayo sa akon?
Now, church, I have said and I have declared that this church will be a church that moves in the supernatural. Kung gusto tabagin, magdamo ang mga tao nga makakilala kay Lord, all you need to do is to believe and exercise your faith, and with the help of the Holy Spirit, they will see the demonstration of the power of God, and they will come to know Lord. They will come to know Jesus. The name above every other name. Ipadala din sa ato ng Holy Spirit para ipakilala si Jesus, para i-glorify si Jesus. That's the purpose and the soul, the goal of the Holy Spirit. And that will be our goal if we are led by the Spirit, that we will glorify Jesus alone if they see the demonstration of power in your lives. Amen. Hallelujah, Lord. Thank you, Holy Spirit. And let's start tomorrow. I challenge you. The next week, damo makadto kay Pastor Bibi, kay Ma'am Giselle Mambag, gusto ko mag-testify ng inhimo ni Lord sa nga milagro sa akong kabuhi. That it will become every week, damo kagaway gusto mag-testify sa kaayuhan, sa milagro ng inhimo sa ila, Lord, because the greatest miracle here on earth is not the raising of the dead. Hindi ang pagbuhay sa patay. Ang greatest miracle diri sa ininga kalibutan. But the greatest miracle that the earth will see is that people, that the lives are changed. They come to Jesus and their lives are changed. Ano tong kantagin na? And now that you're here, that you're near, everything is different. I know I'm not the same. I declare that to you after hearing this message, that you know that God is with you and you will never be the same, that you will go out and use that power, that you will realize the power that you have. Holy Spirit. Hallelujah. This will be a day of miracles. I want you to bow down your heads. Oh, shakaya. First, we would ask God, we would ask the Holy Spirit to fill us with power. Fill us with power. I want you, gusto ko ang inyong mga kapatid mo ni, be ready to receive. I know God will do something. Holy Spirit, oh Lord, precious Holy Spirit, I can just feel your presence. Yes, move, oh God. Move, oh God. Tagsa-tagsa nga rin. Lord, I release it. I release you right now in Jesus' name. I release you right now in Jesus' name. Touch them, oh God. Touch them, oh God. I release the fire, oh God. I release the oil. I release the anointing of water. I release the anointing of electricity. Shikeyas. Sukurudayas. Sukurudayas. More. More. More.
Intensify it, oh God. Intensify it, oh God. Right now, more. Shakarayas. Yes. Sekeyara. Sekeyara. Holy Spirit, touch. Touch. More. Double it, oh God. Double it, oh God. Sakaraya Seki. Intensify. Intensify. Everyone who is baptized in the Holy Spirit. Everyone who is baptized in the Holy Spirit, speak in tongues. Seki Yaranaya Seki. Seki Yaranaya Kayas. Sumuraya Seki Yaranaya Seki. Seki Yaranaya Seki. Sumuraya Seki. Seki Yaranaya Seki. Now I can see the glory of God is here. Now let's put it into action. Let's put our faith into action. I want to call out ang tanan nga may masakit, ang tanan nga may nabatsagan nga sakit sa ilang mga lawas to come forward. Ang tanan nga may masakit, ang tanan nga may ginabatsyag nga masakit, come to the altar. This is a day of miracles. This is a day that you will see the power of God. Because my message and my preaching is not of wise words, but it is the demonstration of the power of God. Please come forward. Para may sino ang may kasakit sa ila ulo? Kasakit ang ila kalawasan. Please raise your hands. Okay, just raise your hands. Continue to raise your hands. Kung wala kasakit mo lawas, pwede mo na hindi kailangan na mag-raise hand. Those who have palanakit iya lawas, raise your hands. We will ask the Holy Spirit to touch you and heal you. Now my question is, do you believe? You have to confess it. Kinanglan mo yan, but do you believe? Kapati ka bala, kaiwan ka ni Lord. Now receive this. Raise your hands. Let's pray. Ang mga sa likod na nabilin, pray with me. Holy Spirit, I ask you to touch every part of the body nga kasakit. Kaya kamo nga may masakit sa inyong lawas, tandugan nyo na kung di nagasakit. Because I can see God, ang mga muscles nga kapalamiga, ginakayos ang gawin na masahe sa Lord, I pray, Father God, that the renewing of the muscles, there will be a renewing of the muscles, O Lord, Holy Spirit.
I pray, Father God, that the balm of Gilead will flow right now. I pray, Father God, that abdomens will be healed. Back pain will be healed, oh God. Eyes will be healed, oh God. Knees will be healed, oh God. Hips will be healed, oh God. Joints will be healed, oh God. Oh God, yes, more! More, oh God. More! 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 Release! Release it, oh God. Release it. Okay, I want you to do this. Check your healing. Gasakit pa bala? Okay, but you could open your eyes. Pwede mo malanto. Gasakit pa bala? Himuabi yan sa unang, hindi mo mahimo. Kaya kung himuon mo na gasakit siya, be honest. May ara pa? Kung may ara pa, bayo ka mo. Ara pa nung reme? Anong gasakit? Anong gasakit? Ano? Nag-ainit, yung nag-aalay. Subong? Wala na. Mahula na. Now, there's already one may ara na. Ang wala pa. Let's pray again. Let's pray again. Ibayo ang kamot yung katandungan yung kundi ng kasakit. Holy Spirit. Holy Spirit. Touch each one. Touch each one, O God. Just remain in the Spirit. Lord, Holy Spirit. We don't need the music. We just need the Holy Spirit. Holy Spirit. Touch each one. Lord, ang mga nabilin pa ng gasakit, heal it. In Jesus' name. Heal it. Heal it. We rebuke pain and we rebuke the pain, the one that is causing the pain of us. In Jesus' name. And we send it into the abyss. Hallelujah. More, Lord. Touch them. In Jesus' name. Now, test your healing. Something ara pa? Ara pa? I need to know. May ara pa? Sino nakabaton sa ilang sa healing? Nga wala na yung kasakit. You're not being nice. Praise God. Let's give God the glory. Okay, ang mga tapos siya, pwede ang mga atong may masakit, pwede nakapulpo. Let's. Ara pa na yung sakit? Okay, ari pa si nanay. Sino ba may ara sakit? Sakit pa lang itong aton, ano? Okay, duha na lang nabilin. Ay mo nang sakit sa okay. Now you see the miracle, the power of the miracle of God. The power of the Spirit of God. Now, join me sa pag-pray kay Marivic at kay Nanay Margie that they will receive healing. Now, kapati ka mo na. Kapati ka mo. Amen! Okay, unahan tayo sa Nanay Margie. Hindi na yung sakit. Holy Spirit, touch, O God, ang to ni Nanay Margie. I ask, O God, for your fire. Amen. Strengthen, O God, Yes, Lord. ang iyong tugod. I pray, O God, for your oil to lubricate the joints.
I pray, O God, for the oil, O God, to lubricate, O God, ang iyang mga kaugatan, Father. I pray and I believe that He will come out of this church walking straight and without pain. Jesus' name. Because you are here. You are at our side. We will never be the same. I declare healing in Jesus' name. Amen. Sing it tayo. Ano na siya? Ayo-ayo na. Kung karong tagina bago ko mag-pray, amo 10 amo to pinakaye subong mga ano na sa nga number. Number 3 na. Oh, number 3 na. Sapay. Hallelujah, Lord. Father God, complete healing. Amen. Complete healing, oh God. Pain, go away in Jesus' name. You have no right in this body. Yes, in Jesus' name. I send you into the pit of the abyss. In Jesus' name. Amen. Amen. Ay, gusto ko honest yung sabat na ha. May sakit pati sige be. Hanggang dito, video. Mayala pa. Kung 3 na kanina, mga ano na subong? Ayo-ayo na. Mga ano nga number? 3 or 1? Ayo-ayo na. Mabayo-ayo natin subong ko laban. Tandaan mo rin na ya, mga muyo kita liwat. Amalo mo ko kung nagtaas o kung nagmubo ang sakit, okay? Hallelujah. Glory and honor belongs to the King of glory. It will not be my glory, but your glory, O God. It will not be my crown, but your crown, O Lord. Hallelujah. Holy Spirit, touch, and Lord, we declare complete healing. Lord, we declare everything that is old, be new, O God. Everything that is broken, be whole, O God. Be made whole, O God. Fire, in Jesus' name. And release the fire, in Jesus' name. Because glory and honor and power is flowing through the King of Kings. Now, kasi na eh. Ayo-ayo na. Maayon akong may sakit pa. Maayo na. Totoo na eh, may sakit pa kung wala na. Wala na. Siguro kung wala na. May maara pa kung wala na. Wala na. Okay. Praise God. Praise God. Kinalasan ko lang. Ano, uwi ka mo kay nanay mo, J. Basima. Nakalikip. Tama na ako. Ako na isa man. Would you pray with me again and believe? Lord, we uproot the pain right now in Jesus' name. Lord, I crush it. Instantly with the bigger voice. Lord, the swelling will go down. I ask God for your fire. Holy Spirit, come as a fire, Lord. Come as a fire. Lord, relieve her of her discomfort. It is not I, but it is you. And because you love her, O God, show her. In Jesus' name. Jesus' name.
Isingipin na. Content ang ina bago ko magpangamoy, mga plano sa 4. 4 na lang. Let's pray again. God, actually, pati ako kakamis. A glory. Let's just keep in believing. Father God, your power is being displayed. Yes, amen. And you are glorified, Lord Jesus. Holy Spirit, let's glorify God. Let's glorify Jesus together. Fire and water. Fresh water flow right now. Lord, go down to the deepest of deep, to the root of roots, and burn down the cause of this pain. More, saturate more. In Jesus' name. Amen. Now, bless your healing. Yeah. 1. One na lang. You know what? Saan kanina pag-play hands mo si iya, matigang iya liyo. Pero gahumok. So, let's continue to believe. Kapasikat subong si Lord. Hallelujah. Lord, sikat ka na gidya sa among kumaon. Sikat ka na gidya. Wala na sa sikat pa di ogat ikaw lang ni Lord. And Lord, wag na lang gid Lord ang pain. Paan na lang na imo asiro. Holy Spirit, please take it away. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Now test now. God, thank you, Lord. Thank you for this opportunity, Ginoo, Lord. Gagimpiyan mo ako total. Glory to God. Amen. I think I will do this one last thing. And I think this is, pwede pa kuha na eh. This is what God is impressing to me. Those who wants the power and the anointing of the Holy Spirit to flow like this in their lives, just come. Just come. We will all receive it. Kung gusto mo ang anointing sa Lord and you'll see the miracles and the healing in your lives, just come. Kakapati ako. This is a challenge to you. Sa pagpalapit nyo di, naghahambal man ka mo, nga ang anointing nga mabato nyo, subong nga aga, paggagamito nyo. Hindi nyo paggagamito. You will look for people. Bis ka na hindi ka na, ngayon ano sa iya, mag-share. Just pray for him. Will you do that? Okay, come forward para may harap pa sa likod. I can just feel the fire of God on my hands. I want you to grab it. Kung hindi nyo matandog, madakop, just hold on sa mga saunan nyo, okay? Now, grab my hand. Just grab my hand. Grab my hand. Kung hindi ka makalabot, just touch only. Touch. There is a release of power right now. The manifestation of your power, Holy Spirit. Release more. The fire. More. The electricity. More.
Let the anointing to open doors, Lord. Let the anointing of power flow. Let the anointing of fire flow. Let the anointing of wisdom flow. Let the anointing of courage flow. Fire, from fire to fire to fire. From your altar to our altars. The altar fire revival, break out! The fire of revival, break out! Revival fire, release! Release!
Although wala na ka mga tandog, but I believe God has touched you. I can smell the burning in down. I can smell the fire. Now, let's do this. Since every one of us are blessed, grab a partner and just release blessing. Yes, Lord. Release the supernatural blessings in you. Yes, Lord. Supernatural blessing in the finances. Supernatural blessing sa iyong walk with the Lord. Supernatural blessing in healing. For a partner. Pangita partner. Pangita partner. Hindi magiging lang. Pangita partner. Ang mga tao na hindi mo pwede ang vote. Find a partner. Pray for them. Declare. Supernatural in the business of the supernatural in the marketplace. Supernatural in the workplace. A church that is supernatural is rising up. In the name of Jesus.
kapungko sa inyo. Iskatira na lang kamo kapungko sa inyo. Let's do this. Kung may mga pamilya ka mo, nga sa ospital, kung nalalod sa ospital, kung hindi nakanto, o kung masakit sa inyong balay, sa ilang balay, may mga parinti ka mo, may family ka mo, let's believe together that God will do something supernatural sa inyo. Let's raise up our hands and let's believe together. Oh, this is exciting. I'm excited to hear the good news. Lord, no, you don't have to follow me. Lord, sa tanan nga parenting nga pamilya namo, nga masakit sa buong, nga 50-50, nga grabe-grabe, oh God. Lord, we declare supernatural healing. Supernatural healing, supernatural strength to come unto them. Nga Lord, kung aral sila sa ospital, hindi sila magdugay. Hindi magdako ang ilang balayran. Nga kung aral sila sa ilang balay, Lord, right now, they will walk. They will rise up and walk. They will leave that sick bed because you have made them whole. It doesn't matter if they believe in you or not, but we believe in God. And it will be done. It will be done as we ask this in your mighty name. Oh Holy Spirit, we ask you, oh God, that you will come and visit ang among mga pamilya, ang among mga kilala, ang among friends sa kinahanglan sa Jesus name. Jesus name. Amen. Pagko ko yatag ni Ma'am Giselle, kung upon niyo siya sa balay, ang kamasakit, go straight sa iya.